Hola, nosotros somos Karun Antilhue, que en mapudungun significa lugar donde brilla el sol se pone verde. Somos el equipo medioambiental que desde el 2012 hemos intentado impulsar distintas actividades ecológicas para promover la conciencia ecológica en nuestro colegio. Imagina que vienes a comprar cosas para el desayuno. Jamonada, ya. Me da 2 láminas de jamonada y 4 láminas de queso. Por favor. Gracias. 3. Sí, 3. No, 2, por favor. Muchas gracias. Dice que me cambies por ¿Cuál fue el error? Ella pidió muchas bolsas para llevar el pan, el jamón y el queso. Eso es muy dañino. ¿Por qué? Porque no necesitaba tantas bolsas para llevarlo. Con una o tal vez 2 podía hacerlo bien y la otra sobraba, y eso hace mucho daño para el medio ambiente. Por eso se utilizan bolsas de género o simplemente reduciendo el uso de las bolsas plásticas. This is the story of 3 plastic bottles, empty and discarded. Their journeys are about to diverge, with outcomes that impact nothing less than the fate of the planet. But they weren't always this way. To understand where these bottles end up, we must first explore their origins. The heroes of our story were conceived in this oil refinery. The plastic in their bodies was formed by chemically bonding oil and gas molecules together to make monomers. In turn, these monomers were bonded into long polymer chains to make plastic, in the form of millions of pellets. Those were melted at manufacturing plants and reformed in molds to create the resilient material that makes up the triplets' bodies. Machines filled the bottles with sweet, bubbly liquid, and they were then wrapped, shipped, bought, opened, consumed, and unceremoniously discarded. And now here they lie, poised at the edge of the unknown. Bottle 1, like hundreds of millions of tons of his plastic brethren, ends up in a landfill. This huge dump expands each day as more trash comes in and continues to take up space. As plastics sit there being compressed amongst layers of other junk, rainwater flows through the waste and absorbs the water-soluble compounds it contains. And some of those are highly toxic. Together, they create a harmful stew called leachate, which can move into groundwater, soil, and streams, poisoning ecosystems and harming wildlife. It can take bottle 1 an agonizing 1,000 years to decompose.
Bottle 2's journey is stranger, but unfortunately no happier. He floats on a trickle that reaches a stream that flows into a river, and a river that reaches the ocean. After months lost at sea, he's slowly drawn into a massive vortex where trash accumulates, a place known as the Great Pacific Garbage Patch. Here, the ocean's currents have trapped millions of pieces of plastic debris. This is one of 5 plastic-filled gyres in the world's seas, places where the pollutants turn the water into a cloudy plastic soup. Some animals, like seabirds, get entangled in the mess. They and others mistake the brightly colored plastic bits for food. Plastic makes them feel full when they're not, so they starve to death and pass the toxins from the plastic up the food chain. For example, it's eaten by lanternfish. The lanternfish are eaten by squid. The squid are eaten by tuna, and the tuna are eaten by us. And most plastics don't biodegrade, which means they're destined to break down into smaller and smaller pieces called microplastics, which might rotate in the sea eternally. But Bottle 3 is spared the cruel purgatories of his brothers. A truck brings him to a plant where he and his companions are squeezed flat and compressed into a block. Okay, this sounds pretty bad too, but hang in there. It gets better. The blocks are shredded into tiny pieces, which are washed and melted so they become the raw materials that can be used again. As if by magic, Bottle 3 is now ready to be reborn as something completely new. For this bit of plastic with such humble origins, suddenly, the sky is the limit. Lleva tus propias bolsas cuando vayas a comprar. Piensa nuevamente en tu visita al almacén de tu barrio. ¿Cuántas bolsas menos se ocuparán si llevas las tuyas que están botadas en tu casa? Atrévete y marca la diferencia. Lleva tus propias bolsas. Prefiere bolsas y envases no plástico. Si te preguntan si quieres bolsas, puedes simplemente decir no. Si hay posibilidad de usar bolsa de papel, prefiérelas. Si tienes en tu casa bolsas de género o biodegradable, utilízalas. No es necesario comprarlas, las puedes hacer o simplemente recuerda que las bolsas se pueden ocupar más de una vez. Utiliza envases plásticos reutilizables. El plástico no es malo, puede ser útil, pero no es necesario que todo sea desechable. Aquí van 2 ejemplos. Primero, puedes reutilizar las botellas plásticas y rellenarlas. Segundo, en tu curso compren vasos plásticos resistentes y después de usarlos, los lavan. Sí, puede ser una lata, pero piensa, ¿cuánto tiempo la vas a usar versus a la larga que va a demorar en descomponerse? Evita comprar productos desechables en envases plásticos. Intenta comprar en envases de vidrio o de otros materiales si tienes la posibilidad. Dale una segunda vida al plástico que ocupas. Ideas hay muchas, algunas fáciles y otras más difíciles. Pero dale una vuelta. A veces puedes conseguir cosas fantásticas con un poco de esfuerzo. Aquí te damos algunas ideas. Portalápices, macetas, una escoba y muchas más. Por último, tenemos una buena noticia: el plástico se puede reciclar y muchas veces lo más importante es que sepamos de qué tipo de plástico se trata, ya que hay muchas variedades en el mercado. Después del polietileno, que es el plástico de las bolsas, el segundo más utilizado en Chile es el PET, que está presente en la mayor parte de las botellas desechables.